नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 4 तारिख गुरुवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त 2 वार्षिक परीक्षा 18 फेब्रुआरी 2026 तारिख ठारू आरंभ हेब। एही परीक्षा मार्च 21 तारिख रे शेष हेब। परीक्षा आरंभ हेबा ठारू शेष हेबा पई 22 दिन लागिब। सूची अनुसार वार्षिक परीक्षा सकाळ 10 टारू दिन 2टा पर्यंत जारी रहिबो। पिलामाने परीक्षा हॉल भितर को परीक्षा आरंभ हेबार अध घंटा भितर प्रवेश करिवे। परीक्षा पई मोट 4,07,37 छात्र छात्री फॉर्म फिलअप करिसेंती। बोर्ड परीक्षा रे प्रथम थर पई वेबकास्टिंग सीसीटीवी एवं लाइव स्ट्रीमिंग हेबो। दर्शक बंधु चैनल टिकु जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टिकु दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथम आपण ताजा खबर गुडी को जानि पारिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं भिडियोटी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर डिसेंबर 31 पर्यंत जारी रहिबो ई-केवाईसी प्रक्रिया। ई-केवाईसी प्रक्रिया और क्षेत्र तर्जमा समय रे 6,83,995 जन मृत व्यक्ति चिन्हट होइछंती। सेहिपरि 33,128 अयोग्य राशन कार्ड को बातिल करा जायछि, जार परिवार सदस्यों संख्या होची 1,20,199। सर्वाधिक खोर्धा जिले में 4,747 गोटी जाली राशन कार्ड धरा पड़ी। सेहिपरि द्वितीय कटक रु 2,905 गोटी जाली राशन कार्ड धरा पड़ी। तृतीय रही सुंदरगढ़ जिला जेउठी 2,357 गोटी जाली राशन कार्ड धरा पड़ी। विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिछंती जगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। परवर्ती खबर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर पूर्वानुमान अनुसार आसंता 2 दिन मध्य ओडिशा रे सर्वनिम्न राति तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबार संभावना रही। यापरे तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेब नाही। गत 24 घंटा मध्य राज्य रे गोटिए किंबा 2टी स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइछि। मालकानगिरी रे सर्वाधिक तापमात्रा 30 डिग्री सेल्सियस एवं फुलवाणी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 12 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। डिसेंबर 5 तारिख पर्यंत ओडिशार अति कम रे 7टी जिल्ला रे घन कुहुडी हेबार संभावना थिबारु पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्कता जारी करा जायछि। ए जिल्ला गुड़िक हेउछि सुंदरगढ़, कलाहांडी, कंधमाल, कोरापुट, झारसुगुड़ा, बलांगीर एवं सोनपुर। डिसेंबर 10 तारिख पर्यंत समग्र ओडिशा रे पाग मुख्यतः सुकिला रहिबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर लीव ट्रेनिंग एलटीआर हिंदी शिक्षक नियुक्ति पई प्रकाशित प्रिलिमिनारी परीक्षा फल रे विभिन्न वर्ग पई धार्य होइथिबा कट ऑफ मार्क को नै व्यापक आलोचना और असंतोष देखा देइछि। गत मास 16 तारिख रे अनुष्ठित होइथिबा एही परीक्षार फलाफल सोमवार दिन प्रकाश पाइछि। 100 मार्क रो अनुसूचित जाति एससी वर्ग पई कट ऑफ मार्क मात्र 1 मार्क धार्य करा जाइछि, जाकी सर्वनिम्न मार्क रखिथिबा प्रार्थी को मध्य मुख्य परीक्षा पई योग्य करछि। सेहिपरि एससी महिला प्रार्थी कट ऑफ रही 2.5 मार्क। अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग पई कट ऑफ 2.75 मार्क एवं एसटी महिला 3 मार्क रखा जाइछि। अन्यपटे एससीबीसी वर्ग पई कट ऑफ मार्क 23.5 रही। साधारण वर्ग पई 29 रही एवं पूर्वतन चाकरिया वर्ग पई 30 मार्क रही। परवर्ती खबर आरंभरू मंडी अव्यवस्था प्रसंग गतकाली विधानसभा रे उठिछि। संबलपुर बरगढ़ रे स्वाभाविक होइथिले भी टोकन समस्या एवं एमएसपी को नहीं सरकार को घेरछंती विरोधी। मंडी अव्यवस्था को नहीं बीजेडी मुलतवी प्रस्ताव आनिथिला। मंडी को नहीं शासक विरोधी सदस्यों आरोप प्रत्यारोप भितर उत्तर रखिछंती जगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। कहिछंती धान संग्रह समय रे समन्वय पई एक मंत्री स्तरीय उप कमिटी गठन होइछि। मंत्री माननकु जिल्लावारी दायित्व दैछंती मुख्यमंत्री। मंडी रे दुर्नीति हेले संपृक्त अधिकारी विरोध रे कार्यानुष्ठान नियाजिबो। सबु मंडी रे सीसीटीवी एवं कंट्रोल रूम व्यवस्था करा जाइछि। अदिनिया वर्षा पई धान संग्रह किछि स्थान रे विलंब होइछि, किंतु धान संग्रह पई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। परवर्ती खबर छत्तीसगढ़ बीजापुर रे बड़ धरणर एनकाउंटर होइछि। सुरक्षा कर्मी को ही एनकाउंटर रे 12 माओवादी टोली पड़िथिबा बेले 3 डीआरजी जवान मध्य शहीद होइछंती। 2 जवान गुरुतर अछंती। तेबे घटनास्थल रु एसएलआर 303 बंदूक सह विपुल विस्फोरक जबत होइछि। तेबे दंतेवाड़ा और बीजापुर डीआरजी रो कर्मचारी एवं राज्य पुलिस रो उभय यूनिट स्पेशल टास्क फोर्स एवं कोबरा सीआरपीएफ रो एक एलटी यूनिट ही ऑपरेशन रे शामिल थिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଏଥର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି 2 ଦିନ 80 ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। 11,000 ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟାରୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସେଠାରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୋଟ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ 28 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ରହିବେ। 6 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 15 ଜଣ ଏସ୍ପି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 40 ଜଣ, ଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ 150 ଜଣ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2036 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 12,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଗୃହରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେଡି କହିଛି 2036 ବେଳକୁ 12,000 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଥିବ? ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 2036 ଯାଏଁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପିର ଯୁକ୍ତି, ଧାନ ବିକି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ତଳଆଡୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ସର୍ବ ଉପରେ ରହିଛି ମେଘାଳୟ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ 29,348 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଓପି ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ବାଲି କାରବାର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବାଲି। ଏହାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ବୟାନବାଜି। ରାତି ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଡେଇଁ ଶାହାବାଜୀପୁର ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଶହ ଶହ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ଭଦ୍ରକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଳେଶ୍ୱର, ଭଗ୍ରାଇ ପାର ହୋଇ ବଙ୍ଗକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଗତକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡ୍ ଭିତରକୁ ଏକ ଅଜଣା କାର ପଶିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହି ତ୍ରୁଟି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ କାରକେଡ୍ ଭିତରକୁ କାର କିଭଳି ପଶିଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ଆସିଛି। ଫେସବୁକର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ରେବେନ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଷମା ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ଚଷମା ପରି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରା, ସ୍ପିକର ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ସ୍କାନିଂ ଫିଚର ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ମେଟା ଏଆଇର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 39,900 ରହିଛି। ଏହି ଚଷମା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଫେସବୁକ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୋକାନରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚଷମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି କୋଡ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁଠୁ ଗାଁ, ଘରକୁ ଘର ଟେପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏକାଧିକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଅଭାବରୁ ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଏହି ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘରେ ଘରେ କିଡ୍ନି ରୋଗୀ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁଠୁ ଗାଁ, ଘରକୁ ଘର ଟେପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏକାଧିକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଅଭାବରୁ ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଏହି ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘରେ ଘରେ କିଡ୍ନି ରୋଗୀ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।
পরবর্তী খবর 2027 ওডিআই বিশ্বকপরে বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা খেলিবে কি ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 2027 ବିଶ୍ୱକପ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇନାହିଁ। ଉଭୟ ଏବେ 50 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରହମାନୁଲ୍ଲାହ ଗୁରବାଜ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଯଦି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ନ ଖେଳନ୍ତି ତେବେ ଖୁସି ହେବୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଦଳରେ ଅଂଶ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ନାମ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି।